हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज 8 अप्रैल। और ये देखिए सभी उसका 7:30 में स्कूल है ना। मतलब नहा के गया है, नहा लिया है, नहा लिया, पूजा पाठ कर लिया। नहीं अच्छा है। चलीसा पढ़ के गया। उसको सुबह उठने से मना करो, समझी। बच्चा सुबह उठता है ना तो उसको गैस का प्रॉब्लम है, लेट से सोता है ना। बोलो कि सुबह नहीं उठेगा। शांति से पढ़ता है, ऐसे चिल्लू हल्ला होते रहे। वो मान रहा है। पेड़ निकला है ना, ये किस चीज का बीज है पता है तुमको? इसका खिड़की के पेड़ निकला, किस चीज का पेड़ है पता नहीं। जब हो जाएगा तो ऐसे ही करके छोड़ देंगे, हम झाड़ी हटा और साफ करो। गर्मी में फलेगा वो सब। तो गर्मी में तो अभी आएगा तो खत्म हो जाएगा। अभी तो हम शिफ्ट कर देते हैं।